أكيد راح نحترم المنتخب الياباني. المنتخب الياباني فريق كبير، وراح نكون مركزين 1000%، والمباراة تحتاج صبر ونقدم اللي علينا، وإن شاء الله تكون مباراة جيدة يعني إحنا كنا ندشن المباراة إن نفوز، ما علينا من مواجه. كل مبارياتنا كل مباراة بنفوز. أهم شيء هي نفوز، وما علينا احنا ما في البطولة دي ما في فريق كبير وفريق صغير. هالبطولة كل ما تعطيك هي. فنفس ما قلت لك احنا ما نخاف يعني من اليابان، نفس ما قلت لك احنا نحترمهم نقدم علينا، فان شاء الله تكون مباراة جيدة بالنسبة لنا. My wife was screaming at me from the bedroom, turn it down, damn it, turn it down. I said, it's Indonesia. It's Indonesia, carajo, vamos, Garuda. Can you imagine if they make it to the U.S.? That noise, that passion coming here to the U.S., Canada, and Mexico? Wow, man. They filled the stadium. Incredible. But this is why you can't name it sleeping anymore. No, but they're awake. It's true. They're awake. Yeah, well, thank you. I'm proving. So that's. This is the first time in Indonesian history that our U17, our U20, U23, and senior teams qualified for Asia Cup, which is all of them can be qualified for World Cup and Olympics. Yang udah klik like, gua respect banget. Apalagi udah subscribe. Yang belum, mandi lumpur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Teman-teman semuanya, kita masih dapat berjumpa lagi, dan mudah-mudahan teman-teman semuanya juga masih dalam keadaan sehat walafiat teman-teman ya. Nah, ini masih berkaitan dengan pertandingan antara timnas Indonesia melawan Bahrain teman-teman ya. Ketika kita mendengarkan apa yang diungkapkan tadi teman-teman ya, mungkin cukup bergetar hati para pemain timnas Bahrain. Padahal ketika usai pertandingan, pelatih dari timnas Bahrain itu mengatakan bahwasannya tidak grogi lah, tidak sedikit pun mentalnya down lah ya. Akan tapi ketika mendengarkan penjelasan yang tadi, itu dari awal pastilah ya, nggak mungkin mereka itu nggak gentar ketika suara gemuruh dari supporter timnas Indonesia yang begitu sangat menggebu teman-teman ya. Nah oke teman-teman ya, kita mau melihat ini ada sebuah perbincangan yang cukup menarik sekali ya. Pak Erick Thohir diundang podcast teman-teman ya. But this is why you can't name it sleeping anymore. But they're awake. It's true. They're awake. Yeah, well, thank you. I'm proving. So that's. This is the first time in Indonesian history that our U17, our U20, U23, and senior teams qualified for Asia Cup, which is all of them can be qualified for World Cup and Olympics. I mean, Indonesia is a sleeping giant. I keep saying this. It's true. 280 million, right? Football is a passion there. Number one sport. Oh, it's unbelievable. The passion of the people. Our economy grow like this, right? So I think. But this is why you can't name it sleeping anymore. But they're awake. It's true. They're awake. Yeah. Well, thank you. I'm proving. So that's. That's why we want to learn from him a lot, from KNVB, especially the grassroots. The grassroots very important. Indonesia, and of course they beat Bahrain today after the Ole Romani goal. A lot to talk about, guys. What's up? What did we learn, Rahi? We could taste it. The next round is there, Roy. In sight for this Indonesia team. This was the game. This was the game they had to win. Pressure's on at home, and they got it done, man. Marcelino, what a pass. Ole Romani, nice finish. Tom Hay, great pass. Roy, are you happy? Am I happy, boys? I am over the freaking moon. I am over the moon. Why? Because can you imagine if Indonesia came out in this game and played the way they did against Australia? They would have lost. World Cup dreams essentially shattered, dead, but that's not the world we live in. We live in a world where Indonesia came out and played a fantastic defensive game. Absolutely fantastic. The polar opposite of what they did versus Australia.
and they held on to a much-deserved 1-0 win. It should have been, what should it have been, Sako? Maybe 3-0? 4-0, if not to 3-0. Mr. Marcelino missed some sitters. Marcelino Ferdinand missed some sitters. But let's talk about the good, because, you know, there was a goal made in Oxford United, guys. Goal made in Oxford United. Marcelino Ferdinand to his partner in crime, Ole Romani. Right? So many good things about this match. So many good things. Let's talk about the 12th man. Let's talk about those fans and what a difference that atmosphere made, Roy. It was insane. You could hear it. I had to turn my volume down. My wife was still sleeping. Usually I have my volume on 10, which 10 out of 100. I had it on 10. It sounded like 2,000 volume level. My wife was screaming at me from the bedroom, turn it down, damn it, turn it down. I said, it's Indonesia. It's Indonesia, carajo, vamos, Garuda. Can you imagine if they make it to the U.S.? That noise, that passion coming here to the U.S., Canada, and Mexico. Wow, man. They filled the stadium. Incredible. Patrick Kluivert, my friend. Yeah. Big game. Let's say this, okay? We talked about qualifying up to this stage, some weird changes, but when we saw what was the game that was going to make all the difference, which was the game that was the most pivotal game on the schedule, and all of us, this was the game. This is the game you circled. This is the team you had to beat. This was the 3 points you had to have at home. Under pressure, the team gets it done, and Patrick Kluivert gets it done, Roy. Well, let's wait on that Patrick Kluivert. I want to ask this to the Indonesian fans and to you guys as well. Did you notice on the sidelines that Mr. Pastor was in Kluivert's ear pretty much half the game, just whispering in his ear, saying, do this, do that. Maybe Kluivert was like, okay, yeah, that's a good idea. I don't know, man. But Pastor was coming through with some tactical whispers that I think made a massive difference because the substitutions were good. They were very strong substitutions that led to keeping the clean sheet. So kudos to whoever on the coaching staff made these decisions and led the tactical strategy. It was spot on. Nah, oke teman-teman ya, itulah cuplikan video yang cukup menarik ya. Banyaklah ya pertandingan dari Timnas Indonesia kemarin itu banyak diliput oleh para YouTuber mungkin ya, ataupun media-media yang berasal dari luar Indonesia, teman-teman. Ya mungkin Malaysia pastilah ya, mereka itu banyak orang yang melihat dari pertandingan Timnas Indonesia. Dan ketika kita melihat kemarin video yang kemarin itu teman-teman ya, yang sebelum video ini, kita itu melihat ya, supporter dari Timnas Bahrain ketika melihat dan dikalahkan oleh Timnas Indonesia, banyak yang cukup kecewa. Dan kemarin itu kita melihat ada yang sampai ngancurin TV teman-teman ya, dipukul TV-nya itu dan akhirnya rusak juga lah. Mungkin saking banget kecewanya, akhirnya melakukan hal-hal yang seperti itu teman-teman ya. Dan ketika kita melihat dari podcastnya tadi ya, Bapak Erick Thohir itu ya, mengatakan bahwasannya ya memang seharusnya ya, negara kita itu adalah negara yang cukup besar sekali dengan penduduk jumlah yang ratusan juta ya. Dan mungkin bisa dikatakan negara ini sebenarnya itu adalah raksasa ya. Negara yang sangat begitu besar, mungkin lewat dari pertandingan sepak bola, dari timnas kita, timnas Indonesia. Sekarang itu negara kita itu semakin disorot oleh dunia teman-teman ya. Mau nggak mau lah ya, karena memang dari para netizen, dari para rakyat, negara kita itu ketika ada euforia yang begitu besar, sekarang itu zamannya zaman seperti ini ya, zaman internet, YouTube, apalagi ya TikTok dan yang lain sebagainya, itu cukup bisa untuk kita bergerak supaya orang-orang asing, orang Eropa itu bisa melihat bagaimana euforia, bagaimana negara kita itu sebenarnya itu ada. Dan banyaklah hal-hal yang positif ya dari adanya pertandingan bola. Tentu saja
Ya, karena penggemar bola itu sangat luar biasa, baik di Indonesia, setiap negara pasti banyak sekali penggemar-penggemar bola. Dan yang sungguh menakjubkan sekali memang sekarang itu pemain timnas kita itu naturalisasi, teman-teman ya. Jadi mungkin mereka orang-orang asing itu menyorot lebih ke timnas kita, menyorot lebih ke negara kita karena mereka juga menunggu sebuah perbedaan dari permainan sepak bola yang dilakukan oleh timnas kita. Baik dari PSSI maupun pelatih kru-krunya, semuanya sekarang itu memang benar-benar seperti full mengeluarkan kekuatannya ya. Dan mudah-mudahan ketika negara kita itu sekarang melakukan hal-hal yang seperti ini dengan kolaborasi yang cukup matang ya antara negara, antara PSSI, antara pelatih timnas dan timnasnya tersendiri, mudah-mudahan negara kita itu semakin dikenal di negara orang. Nah, oke teman-teman ya, itulah tadi beberapa tanggapan ya tentang timnas Indonesia dari bule lah gitu aja kata-kata kita lah ya. Mudah-mudahan timnas kita ke depannya kita doakan bersama semakin maju dan semakin berkembang. Nanti lawan Jepang, lawan Cina, kita mudah-mudahan dengan doa kita bersama bisa mengalahkan mereka, walaupun toh itu mungkin sulit, akan tapi tidak ada yang sulit kalau seandainya kita mau berdoa bersama-sama, berusaha sungguh-sungguh, mudah-mudahan kita bisa mengalahkan lawan timnas Indonesia dan menuju Piala Dunia seperti apa yang kita harapkan dari pencinta timnas Indonesia yang ada di Republik ini. Nah, oke teman-teman ya, terima kasih untuk semuanya teman-teman yang telah mendukung channel ini sampai hari ini, sampai berkembang seperti ini dan selalu menonton video-video dari kami. Mudah-mudahan teman-teman semuanya tidak bosan. Salam persatuan, salam persahabatan untuk kita semuanya. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke teman-teman ya, salam pencinta timnas Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.